अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये हमारा ना अस्माए मौसूला का टॉपिक जो हमने एक और बुक से पढ़ा था, थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्स थी। इसके ये नीचे 5 जुमले हैं जो तर्जुमा करने वाले। फिर इसके बाद हमारा फेल शुरू हो जाएगा। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, तर्जुमा फेल शुरू हो रहा है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, अस्माए मौसूला को कर लेते हैं। इसके जो कवायद है, अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया ना, इसको दोबारा से जरा से सिर्फ कवायद पढ़ लेते हैं और ये ठीक है। तर्जुमा करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और इसलिए भी हम अस्माए मौसूला को और फर्दर डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि ये इसका ना ज्यादा इस्तेमाल जुमला फेलिया में ही आ रहा होता है। तो इंशाल्लाह जब सही। हम जुमला फेलिया करेंगे ना तो फिर इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उस वक्त। चले इसको मैं रीड कर देती हूँ। उसकी जो कवायद जरूरी बात, ये वाली हेडिंग जो है, अस्माए मौसूला के मुतालिक जरूरी बातें। अस्माए मौसूला मबनी है सिवाय मुसन्ना के। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अस्माए इशारा हमने पढ़े थे ना कि वो वाहिद और जमा के मबनी होते थे, लेकिन जो मुसन्ना के होते थे वो होते थे मुर्रब होते थे, उसके चेंज होते हैं राब। इसमें मौसूल चूंकि मुबहम होता है, उससे वाजे नहीं होता कि कौन मुराद है, इसलिए उसके इबहम को दूर करने के लिए उसके बाद एक जुमला इस्मिया या फेलिया या शिबु जुमला जार मजरूर या ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह आता है। ठीक है, लाया जाता है जिसे सिलतुल मौसूल कहते हैं। इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, अत्तालिबुल लज़ी हुआ मुज्तहिदुन इब्नु ज़ैद, वो तालिब इल्म जो मेहनती है जैद का बेटा है। अच्छा, अब ये अल्लज़ी हो गया इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल हो गया अम, हुआ 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 मुज्तहिदुन इब्नु ज़ैद। ठीक है ना, वो जो मेहनती है जैद का बेटा है। तो ये पूरा हमारा वो हो गया सिलतुल मौसूल। फिर आ गया अर रजुलुल लज़ी इंदका कादिबुन, वो शख्स जो तेरे पास है झूठा है। ठीक है, तो अब इसमें वही अल्लज़ी इस्म मौसूल और इंदका कादिबुन, ये हो गया सिलतुल मौसूल। इस जुमलों में नहीं, इन जुमलों में पूरा अल्लज़ी हुआ। इसमें मौसूल और हुआ मैंने मुज्तहिदुन। जी क्या कह रही? हाँ, मैंने कहा इंदा का जो शिब्ह 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 जुमला हुआ ना, हाँ सही है। हाँ, शिबु जुमला हो गया और इंदा का शिबु जुमला, इनका सिला है। ठीक है, अरबी में तर्जुमा करें। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग अपने पास आंसर्स, पेज नंबर 110। चले हाँ, ये आ गया। अच्छा, मैं पहला कर देती हूँ फिर आप लोग बाकी दो दो कर दिएगा। वो लड़का जो मस्जिद में है जैद का भाई है। वो लड़का जो मस्जिद में है जैद का भाई है, तो इसको अल्लज़ी से स्टार्ट करूँ क्या? वो लड़का, वो हुवल, नहीं वो है ना, तो जालिका भी हो नहीं, सकता है, जैसे ऊपर आ रहा जालिका। है ना वो तालिब इल्म अत्तालिबु से किया, अच्छा इसी तरह अच्छा करके आएगा ना अल ओके वालदु। ओके ओके, अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, अल वलदुल लज़ी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करूँ? फिल मस्जिदी, हुआ नहीं, हुआ फि- अच्छा हुआ जैद का फिल भाई। मस्जिदी। नहीं नहीं, जो मस्जिद में है हुआ फिल मस्जिदी अच्छा, हुआ फिल्म, कि नहीं। ओके, अच्छा ये जमीर आगे आ जाएगी। ओके हम्म। ओके, ठीक है ठीक है। यानी कि ये हो गया अल वलदुल लज़ी हुआ फिल मस्जिदी, जैद का भाई, हुआ फिल मस्जिद इब्नु ज़ैदिन, ऐसे लिखा है जवाब। मैंने अभी पीछे से खोला, वैसे यहाँ डिफरेंट है, इधर हुआ डिफरेंट है? नहीं लगाया, हुआ की जमीन नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं है, बाकी सब वही है। हम्म। अल वालदुल्लज़ी फिल मस्जिदी अखू हाँ, ज़ैदिन। अखु अच्छा जैदिन, हाँ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हुआ वो ऊपर जो मेहनती है आ रहा था ना, तो यहाँ पे वो उस तरह से नहीं, जो मस्जिद में है, यहाँ पे आ रहा है जो अच्छा, मस्जिद में है। अल्लाह जी पता नहीं उसको हुआ, फुलफिल कर रहा है ना, अल्लाह जी जो है ना वो उसी में आ रहा है ना वो। वो लेकिन ऊपर भी है ना, अलबला। देखिए ना, तालिबू वाले में भी अल्लज़ी आ रहा है लेकिन फिर भी हुआ लगाया है वहां पे, जो मस्जिद में हाँ। है जो मेहनती है। अच्छा चलिए आगे ही तर्जुमा करें, शायद फिर हमें करते करते समझ आए। आप तर्जुमा कर लें, आप अगले दो कर लें। अल्लाह अकबर। वो लड़की जो मलमा के सामने है जहीन है। अच्छा, वो लड़की
लड़की की क्या होगी वो बिन 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 था। इसमें वो होगा अलवलद जैसे लड़के का किया था हमने, हाँ वैसे ही करते हैं। अलबिंती अलबिंती नहीं अलबिंतु वो नहीं, मरफू रखे, मरफू रखे। हाँ, अलबिंतु 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 जो मौलमा है, जो मौलमा के सामने है, अलबिंतु जो मौलमा के सामने है, क्या हो गया अलबिंतु, आगे लड़की के लिए अल्लजी की जगह क्या आएगा, अल्लती, ठीक है, अल्लती, अलबिंतु अल्लती, अलबिंतुल इस लती, तरह हाँ मिला दें, अलबिंतुल लती कर दें, सही है। अलबिंतु हुआ सामने अच्छा की ये क्या हुआ होगी, नहीं आ रहा, नहीं, हुआ नहीं सही आ रहा, हुआ छोड़ दें आप, है, हाँ। अलबिंतु अगर हुआ लजी लगता भी तो हुआ नहीं था आना, या वो या यही है। हाँ ये भी है। या लगता है, ठीक है। अलबिंतु बड़े छोटे मोंटेसरी के बच्चे। अरबी के लिए तो मोंटेसरी में ही है ना। चलिए। अलबिंतुल लती लती अलबिंतुल लती सामने की क्या होगी, इमा खल्फा क्या होती है, नहीं, अमाम है। हाँ, अलबिंतुल लती इमामा नहीं, उमामा क्या जी जी, कहेंगे इसको पहले? अमामा, 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 हाँ, अलिफ पे जबर। अलबिंतुल लती अमामा, वो जहीन है ना, नहीं, अमामा, अमामा तो सामने हो गया ना, मुअल्लिमा का भी करे ना, अच्छा, अलबिंतुल लजी अमाम, अमामा मुअल्लिमतुन, अमामा मुअल्लिमतुन, नहीं 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 नहीं, मारफा, मारफा, मारफा। अमामा मुअल्लिमाती, ज़हीन की तो ज़किया होती है ना, मुअल्लिमातिल मुअल्लिमा, अच्छा ये दोबारा करेंगे भाई, दोबारा करेंगे, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं मेरे। हाँ ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल है भाई। बहुत करे मुश्किल लग करे, रहा आराम से करे। है। लिख के अलबिंतुल कर लो, अभी लती लिख के कर लो, कोई मसला नहीं। अलबिंतुल लती अमामा अलबिंतुल लती अमामा और सुने सुने सुने, एक एक मुअल्लिमातिन, काम कर सकते हैं हम लोग ना, अगर आप लोग के पास अभी कॉपी पेपर है तो आप लोग कर लें, जैसे आपको ये दोनों करने हैं ना स्टोमा, अभी हाँ लिख हाँ लें हाँ, ऐसा करते हैं। ठीक है, हम लोग 2-3 मिनट का गैप ले लेते हैं, आप लोग ये लिख लें और फिर वो कर लेते हैं मेरे ख्याल से, अगर नहीं आप नहीं लोग को सर, सही लगे तो। अलबिंतुल लती अमामा हम्म, अमामा मुअल्लिमाती, मुअल्लिमाती और आगे क्या होगा, बस ज़हीन है, ज- जकी जकियतुन जकियतुन हम्म, हम्म। जकियतुन होगा, जकियतु होगा। हाँ सही 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 किया आपने, जकिया तो ये खबर आ गई ना, नकरा होती है ना खबर, तो बस बिल्कुल सही है। अरे सांस ले लिया। वो लोग वो लोग जो चलिए मस्जिद तो, में आएंगे। अच्छा रुकिए, अब आपके साथ रुक जाए, सिस्टर आयशा आप अगली एक लाइन कर लें ताकि सबके हाल जी, बहाल बैठे। हाँ। सही है। अ, वो लोग जो मस्जिद में हैं नेक हैं लोग। अन्नासु अल्लज़ीना, अन्नासुल्लज़ीना फिल मस्जिदी, नेक हैं। अम, नेकी क्या है? देखिए, सॉलिड साले 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 सॉलिड। होना, राइट। बस सही सही, बिल्कुल सही हो गया। जबरदस्त। हाँ हाँ, सही चलो है। अगला भी कर दे, आप अगला भी कर दे। वो किताब जो मेज पर है जैद की है, वो किताब अल किताबु अल्लवी अल्लवी मेज पर है, अल किताबु अल किताबुल्लज़ी मेज मकतब पर, हम्म, हम्म, मामा फौका मेज पर। हाँ। फौक फौकल मकतबी फौकल हम्म, मकतबी जैद की है, लिजैदिन। बस माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये जो फौका है, ये हाँ वो अला भी चलेगा ना, दोनों चलेंगे ना यहाँ पे, अला बल्कि मुझे ज्यादा हाँ, सही लग अल्लाह रहा है। भी है, अल्लाह भी है, हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन नहीं, ये नहीं था कि ज़र्फ एंड मुदाफले। अच्छा हाँ। और ये भी तो कहा है ना इन्होंने कि इसमें वो आएगा, क्या कहते हैं उससे, अरे ज़र्फ जवान वाला आएगा तो ना, उसके साथ मैं जवान मुदाफले भी जर्फ होगा। आएगा, हाँ इसलिए हमने ये किया है ना, जर्फ की वजह से हाँ हमने फौका लाया है ना, जर्फ, वरना तो हम अल्ल लली कर रहे होते हैं। ये और वो फिर मकतब वो भी जड़ में है ना, इस वजह से मुदाफले है।
ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہاں لاسٹ والا کریں گے اس ٹائم آپ؟ ہاں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی. وہ عورتیں جو گھر میں مومنات ہیں، وہ عورتیں وہ عورتیں نساء النساء جو گھر میں ہے، جو گھر میں ہے النساء اس میں کیا آئے گا؟ اس میں جو عورتیں آ گئی تو پہلے الذی تو اس میں موصول لے آئے، پہلے تو عورتوں کے بعد. التی نہیں عورتیں نہیں تو زیادہ نہیں ہو گیا. جمع. ہاں التی النساء التی النساء التی نہیں اس لاتی کی لاتی وہ کیا ہے؟ اس کی وہ کیا آئے گی؟ لاتی یا لائی تھا نا. ہاں لاتی ہے. لاتی النساء اللاتی گھر میں فی البیتی النساء اللاتی فی البیتی مؤمنات تو ہوگا نا جملہ ہے تو خبر اینڈ میں تم جو آ رہی ہے وہ خبر ہے نا، تو اس کو نکرہ ہی رکھنا ہے بس. ٹھیک صحیح. ہے چلیں یہ ہو الحمد گیا. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 110 کو واپس آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ. صحیح ہے. چلیں یہ کرتے ہیں. فعل کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس بات کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے شروع میں کیا تھا نا. کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اسم وہ یہ جو کام کا نام ہوتا ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، کہ جیسے بھاگنا، دوڑنا، دیکھنا، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے نا. بھاگنا دوڑنا ہمیں نہیں پتا کہ پہلے بھاگا، بعد میں بھاگا، ابھی بھاگ رہا ہے، تو زمانہ جس میں نہیں پایا جا رہا اس کو ہم نے کہا تھا یہ اسم کا نام، یہ اس فعل کا نام ہے، اس لیے اس کو ہم نے اسم کی کیٹیگری میں رکھا تھا. جبکہ ہم اردو انگلش وغیرہ میں اس طرح نہیں کرتے نا، ہم تو فعل ہی کہتے ہیں اس کو جب بھی کام کا ذکر آ جائے. لیکن کام کے نام کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اسم ہی ہوتا ہے، اور اس کو مصدر کہتے ہیں نا میرے خیال سے یہاں پہ. مصدر. جی مصدر. اس کو مصدر کہتے ہیں. لیکن اب اس کو دیکھیں، اب یہ فعل کا کیا آ گیا کہ کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں. بس یہ فرق آ گیا کہ جب بھی زمانہ نظر آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے فعل ہے، نہیں زمانہ نظر آ رہا تو مطلب وہ اسم کا نام ہے، پھر وہ کام کا نام ہے، پھر وہ اسم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ہم جانتے ہیں کہ اردو اور انگریزی میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی پاسٹ ٹینس جس میں کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. فعل حال پریزنٹ ٹینس جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. فعل مستقبل فیوچر ٹینس جس میں کسی کام کے آنے والے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو. عربی زبان میں ان تینوں زمانوں کے لیے 2 فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی زمانہ ماضی کے لیے، فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل کے لیے. فعل کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا، بس فعل صحیح. مضارع کا ہی پوائنٹ ہے کہ حال اور مستقبل وہ تو ہمیں پتا. صحیح. چلے اب یہ پڑھ لیں، کوئی اور پڑھ لیں. مادہ اور وزن کا مفہوم. مادہ اور وزن کا مفہوم. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے. ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے. دوسرا اہم چیز عربی زبان میں استعمال ہونے والے مختلف اوزان ہیں جو ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں. فا، عینی اور لام 3 حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے. مختلف اچھا مادوں کو بس مختلف تھوڑا اوزان سا میں. ہاں بولا ڈسکس کر دوبارہ لیتے پڑھیں. ہیں. ہاں دوبارہ کریں. ہاں اس کو نا، ایک تو یہ کہ 99% الفاظ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد 3 حروف پر ہوتی ہے نا. صحیح ہے. 99% ہے، کتنی بڑا مطلب وہ ہے، اور اس میں ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے. اچھا اور کیا اہم بات آئی ہے یہاں پہ کہ دوسری اہم چیز عربی زبان میں استعمال ہوتا. اچھا اوزان کی بات ہو رہی ہے نا، جو وزن ہوتے ہیں نا ہر اس کے. اور پھر بتا رہے فا، عین اور لام 3 حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے یہ آگے ایگزامپل آئے گی نا، پھر اس کو کرتے ہیں آگے. کنٹینیو کر لیں آپ. مختلف مادوں کو مختلف اوزان میں ڈھالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ کے معنی میں مادہ اور وزن دونوں کا مفہوم شامل ہے. مثلا کاف، تا، با 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہے جو لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کاف، تا اور با 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہے جو لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور فاعل ایک وزن ہے جو کام کرنے والے
کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کاف تا با مادے کو اس وزن میں ڈالا جائے گا تو یہ بنے گا کاتبن. ٹھیک ہے, فاعل کے وزن پہ کاتبن, اس کے معنی ہوں گے لکھنے والا. اسی طرح مفعول ایک وزن ہے اس میں جس پر کام ہوا ہو, اور مفہوم ہوتا ہے کہ جب کاف تا با مادے کو اس وزن میں ڈالیں گے تو لفظ بنے گا مکتوبن, مفعول کے وزن پہ مکتوبن. ٹھیک ہے, جس کے معنی لکھا ہوا. پر اس کو ڈسکرائب کرنا ہے آگے. ہاں بس وہی بات ہے کہ جو ہم نے یہ وزن ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ, فاعلن, مفعولن, فعلا, اور یہ سارے ہوتے ہیں. ان میں بس فا, عین اور لام کلمہ کی جگہ جو مادہ ہے, یعنی کہ جیسے یہاں پہ کاف تا با ہے, وہ بس فا, عین اور لام کی جگہ, یعنی فا کی جگہ کاف رکھ دیا, عین کی جگہ تا رکھ دیا, اور لام کی جگہ با, اور پھر ہم نے اس کو پروناؤنس کیا تو فاعلن جو ہے یہ بن گیا کاتبن. اسی طرح مفعولن میں بھی ہم نے فا, عین اور لام کو چھیڑا ہے, میم اور واؤ کو ہم نے فکس رکھا ہے, تو وہ پھر یہی کاف تا با اس میں ہم نے فا, عین اور لام کی جگہ فٹ کیا تو مفعولن کی جگہ مکتوبن بن گیا. تو بس یہ ہے کہ یہ سب وزن ہے, فاعلن, مفعولن, اور یہ کاف تا با وغیرہ یہ مادہ ہیں, مادہ حروف جسے کہتے ہیں, ہے نا. بس یہی چیز ہے. یہ کاف تا با جیسے وہ روٹ ورڈز ہے نا, تو آگے ان کو ڈفرینٹ فارمز میں چینج کرتے جائیں گے تو میننگ بھی اس کے لحاظ سے ہی چینج ہوتا جائے گا. ہاں, جس روٹ لیٹرز کہیں گے ان کو نا میرے خیال سے. جی ہاں, روٹ لیٹر. ہاں right. کیونکہ یہ حروف ہے نا, صحیح ہے نا. ہاں ٹھیک بالکل ہے, صحیح ہے. چلے اچھا, آگے چلتے ہیں. ہاں اب آگے عائشہ بڑھتے ہیں. کو ریڈ کر لیں آگے کا. جی جی. ٹھیک. عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہوتے ہیں جس کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. انہیں ثلاثی کہتے ہیں. کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ صیغے کہلاتے ہیں. کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے. ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں: غائب کے ضمائر، حاضر کے ضمائر، متکلم کے ضمائر. ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے. اردو میں جی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا اہم باتیں آئی ہیں, ذرا بتائیے گا. کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو 3 حروف والے جو ہوتے ہیں ورڈ, جن کا مادہ 3 حروف, انہیں ثلاثی کہتے ہیں, اور یہ 99% ہے نا, یعنی کہ 4 حروف والے وغیرہ بھی ہم آگے بھی پڑھے ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا. یہ یہ بتایا, ہوتے ہیں اور وہ کیا بھی، لیکن وہ بہت کم ہے. بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے, اور کیا بات ہے, اور بس وہ جو صیغے وغیرہ بھی ہم جو گردانے کریں گے. اچھا, عربک میں اس کو تصریف کہتے ہیں, یہ تو مجھے بھی پتا تھا, جو ہم ہاں گردانے بنا رہے ہوتے ہیں نا اردو میں. صحیح. اور کیا ہے, بس صحیح ہے, اور صیغے وغیرہ بھی آئیں گے تو چلیں اس کو کر لیتے ہیں. جی آپ ریڈ کر دیں سٹائل آگے. جی اردو میں فعل کی گردان بعض افعال میں مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں. میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. جبکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں رہتا ہے. مثلا اس نے مارا، انہوں نے مارا، تو نے مارا، تم نے مارا، میں نے مارا، ہم نے مارا. چلیں ٹھیک ہے, تو اور ہو جائے. تو آپ پڑھ لیں, آگے سے پڑھ لیں. اچھا, اردو کے برعکس انگریزی میں گردان متکلم سے شروع ہو کر غائب پر ختم ہو جاتی ہے. مثلا I went, we went, you went, he went, they went, she went, it went. اردو اور انگریزی کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے, جبکہ عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہر صیغے میں متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی تصور کی جاتی ہے اور اسے صیغے کی بناوٹ سے سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بس ضمیر اس میں بتایا گیا نا کہ چھپی بھی ہوتی ہے اس ورڈ کے اندر, اور ہاں ضمیر الگ چھپی سے نہیں لکھی ہوئی آتی. ہوا, ہیا, یہ سب لکھا ہوا کچھ نہیں آ رہا, لکھا وہ ہوا نہیں آئے فعل گا. کے ورڈ کے اندر ہی آ جائے گا. صحیح ہے, چلیں اس صحیح میں ہے. آپ پڑھتے ہیں. اچھا, فعل ماضی اور جملہ فعلیہ, وہ فعل جس پہ کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو فعل ماضی کہلاتا ہے. فعل ماضی کی گردان. اچھا بھائی, اب کیا ہے, واحد مثنیٰ جمع غائب کا ہے. اس کو اسی طرح پڑھوں نا بھائی, اس کو پورا ہی پڑھ مذکر. دیں ویسے ہی جیسے ہم گردان پڑھتے ہیں نا, میرے خیال سے ویسے پڑھ اچھا دیں ہاں گے. بھائی, یہ والا پڑھ دی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا،
فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ نیچے ریپیٹ کریے گا، کیا مرتبہ لکھا ہے؟ گردان کے ہر صیغے کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: فعلا اس ایک مذکر نے کیا یا مارا، ٹھیک ہے؟ فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا، فعلتو میں مذکر و مؤنث نے کیا، میں مذکر و مؤنث نے کیا، فعلنا فعلنا ہم دو مذکر و مؤنث نے کیا۔ مادے اور وزن کے نظام کے سمجھ لینے کے بعد آپ کے سامنے فعل ماضی کا ایک وزن فعلا آیا ہے۔ اب ہم فعل ماضی کے دو اور اوزان فعیلا اور فعولا کی گردان کریں گے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ ان تینوں گردانوں میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے۔ پڑھوں؟ سسٹر عائشہ پڑھ لیں آپ یہ والی گردان آپ کو۔ جی، نہیں پڑھ لیتے۔ فائلہ، فائلا، فائلو، فائلت، فائلتا، فائلنا، فائلتا، فائلتما، فائلتم، فائلتی، فائلتما، فائلتن، فائلتو، فائلنا۔ یہ بھی چلیں میں پڑھوں؟ پڑھ دیتی ہوں۔ جی میں پڑھ دوں؟ اچھا اب جی اس میں ہے فعلا، فعلا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتم، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن جو ہے کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گروپ پہ نا تھوڑا سا ٹائمنگ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ، وہ جو الگ سے والا گروپ ہے نا، تاکہ ذرا کچھ ڈیسائیڈ ہو سکے فائنل، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں مزید۔ ابھی سیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔